Mari si benakan kebaktinta. Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku selain Tuhan dikatakan kami berjuah-juah keras selamat hari Minggu man banta krina. Man bandu kekelangan kami si sekalian dia dengan rekbatin ibas gereja tenda. Dikatakan kami berjuah-juah kerhendo nambahi kriahan man banta krina. Ibas benar kebaktinta mari lagi sidang kehken momo karena perdalanan perpulungan Tuhan bagi rencana pelayanan gereja anta kubas wari-wari serhinde. Momo minggu tanggal siwah Mei 2020 sada ibas runggun GBKP Jalan Pintu Air 4 Medan. Momo si pemena kebaktin minggu sini lakukan tanggal 2 Mei 2021 di rumah ta masing-masing. Trem si pulung ibas terpuk sadanari sekubas terpuk waluh lid jumlahna 82 keluarga alu jumlah si pulung lid termna 100 siwah puluh 2 kalak alu kolekte umum lid buena 1.142.000 rupiah bagipe guna kas diakonita lid buena 1.024.000 rupiah. Momo si peduakan karena PJJ sini lakukan Selasa tanggal 4 Mei 2020 sada trem si pulung ibas terpuk sadanari sekubas terpuk waluh lid 74 kepala keluarga jana jelma trem si pulung lid 136 kalak alu kolekte umum lid buena 654.000 rupiah bagi guna KKR lid 430 siwah ribu rupiah. Momo seterusnya karena sinahkan persembahan bulanan ibas bulan Januari nari ku bulan Mei enda banci Senin ibas lembaran momon tenda karena senina turang ta sinah kencang bagi pelas jumlah persembahanna. Momo selanjutnya karena persembahan persepuluhan Bapak Andre ibas terpuk 6 nari lid buena 1 juta rupiah. Seterusnya karena persembahan pengatakan bujur enda baci sini nibas lembaran momon tenda karena senina turangta sinakan persembahan pengatakan bujurna bagi piras jumlah si persembahkan kekelengan tenda janah bagi piras pos-pos ngobaci si pepayo ibas lembaran momon tenda jenari karena neken kata pengapul kujabu nande Elias Megana Brutarigan bagi Bapak Ayub Ginting Ras Leo Ginting terpuk pitu ilakokan ibas tanggal 14 Mei 2021 erkiteken piga-piga waris lewat enggo idilo dibata Bapak Elias Megana Ginting maka ulah kita lupa pedalin les diakoni ibas terpukta masing-masing. Momo selanjutnya karena kebaktin peringatan Tuhan Yesus nangkih ku surga. Kebaktin peringatan
Tuhan Yesus nangki ku surga di tengah gereja anta ilakokan ibas wari Kamis tanggal 10 Mei 2020 sada pukul 8.00 WIB pagi-pagi. Momo selanjutnya karena kebaktin pekan doa. Kebaktin pekan doa sedoni tengah rungunta enda ilakukan ibas tanggal 10.6 sehku tanggal 22 Mei sini lakukan di tengah jabunta masing-masing. Momo selanjutnya karena kolekte ekstra minggu enda gunakas runggunta. Endam lagi momo membantah krina seni naras turang, Tuhan tetap si masu-masu perjalanan gerejana. Si teruskan turang rasnina minggu enda igelari minggu rogati. Sirtina ertotolah ibas buena perbeben geluh idonia enda. Begatikal erwahan manusia biar kote dengan aruhati. Tuhu labo manusia ngasup mulahi bana ibas buena perbeben geluh. Maka arah kebatin enda ati dibata nuruhkan maka ia temanta arih arah pertoton. Gelalit pengarapan ras gegehta ngalaken perbeben geluh. Mari dagi kita ngadap man dibata si jadi temanta arih. Si mereken serpang pula hibas kita andalani perbeben kegeluhenta. Mari pemenar aduras kita lebih rendah. Si buka kitab dendenta ibas nomor 176 sindekan karya ayat sada BGP sehu petelukan sini babai song liderta. Tuhanku
ibas kebak tinta. Ibas gelar di bata bapa ingan gunanehken pertoton. Ibas gelar Yesus Kristus singajari kam ertoto. Rasibas gelar kesasiba dia sirtoto man gunandu. Raduken raskrina tendindu. Perkuahate ibas di bata bapa, ibas Yesus Kristus nari. Rasibas kerembaken kesasiba dia. Ras kam kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. Perlebih kukatakan gelah iseh kendu sapaat pemindon pertoton ras pengatakan bujur mandi bata guna krina manusia. Ibuat ibas sada Timotius 2 ayat sada. Erpalaskan kata di batenda si puji di bata. Alu ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 310 sada ayat sada ras si petelukan. Berita karena kini ulin dengan kekelengan di bata man manusia. Turang rasenina di bata mereka dirina jadi ingandu nehken pertoton. Ia setia jadi ingandu ngampaikan kegulutan ukur. Yang kana sora pusuhndu gia lasya layang kandu nangkeli perbeben geluh. Ia simulahi bangsana ibas kepicetan ras kebiar nari. Dengan itu guna posisi kote kempak kriahan. Katakan bujur man bandu Tuhan, kamkap inganku ciciyo, ingan pusuhku nuri-nuri, ingan tendingku pekesahkan. Ngingat perbahanan di bata si muhuli, pujilah ia arkiteken kini ulinna,
alu ndendenta nomor 412 ayat sada rasi peduaken. Kinata kegeluhan manusia i lebih-lebih dibata. Pertoton eme ingan tanuriken isi pusuh taman Tuhan. Turikanlah ke aruna tenta ku ada pentuhan alu pertotonta. Pertoton ema ingan tampeseh sura-sura geluh taman dibata. Ema kamari dage siturikan sura-sura anta ilebe-lebe dibata arah pertotonta. Pertoto kita skala-skala. Pertoton ema ingan tanginget kerina kalak si ikelengi kita. Rikut pe kerina jelma si jadi temanta empakena-kena dunia indah. Mari dage siturikan sura-sura anta simuhuli kempak dibata karena temanta manusia. Si babai bas pertotonta skala-skala. Mari dage si pepaguhi pertotonta. Alu rende arah ndendenta nomor 252 ayat sada. Bapa kami di surga,
Ibata ngaloken pertotonta. Turang rasenina guna pepaguhi pengarapendu ibas Tuhan. Dengkehken dage kata dibata karena pertoton. Artotolah kam manbana sebab ia deheras kam. Itimaina kam kata waripe. Janah italangina pinggelna guna megiken pemindondu. Keleng Athena manbandu. Icidah kena keleng Athena dingin perpadanena manbandu rasa lalap. Meriah hukurta dibata tetap bertima nandangi pertoton anak-anakna. Emaka genduari si cidahken kriah nukurta dingin ngatakan bujur mandi bata arah ndenden pujinta. Nomor 420 siwah ayat sada rasi peduakan. Tuhan ta Yesus nilo kita guna arpanganas kana sebab bagikin harusna di kita anak di mata ingasup kita setia tentu ikalangina dan si mahuli payo ate Tuhan menang. Tuhan ta Yesus nurut kita notokan teman-teman si merata bendeluhna sila tinele ukurna alu bagi nganatena tentu idem tengah si mahuli guna kita manusia. Pengogen kata dibata bagin si pemena. Emo sini ibuat ibas sada Johannes bindu 5 menaken ayat sada selima. Sada Johannes 5 ayat sada selima kogeken katana begenda. Doni enda enggo sitalukan ise situ maka Yesus ema Mesias si ipadankan ia anak dibata kap jana ise si engkelengi bapa ikelengi nape anak bapa bagenda me dalanna maka situ kita engkelengi anak-anak dibata eme alu engkelengi dibata aras patuh man perintah-perintahna. Engkelengi dibata artina patuh man perintah-perintahna. Perintah-perintah labum berat sebab kerina anak-anak dibata nggo naluken dunia indah. Jana dunia indah si taluken alu kini tekenta man Yesus Kristus. Isekin sinaluken dunia indah eme kalak situ maka Yesus eme anak dibata bagenda me sekhna ketuahan kalak si megiken kata dibata dengan si makai kencai bas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Mari si pesikap ukurta retoto kita. Ipuji ras isembah kami kam utuhan. Ibas kelengatendu si tetap jujuri
perdalanan kegeluhan kami skala bagai perdalanan gerejandu singgo ipan tekindu ibas dunia indah. Meriah ukur kami Tuhan, arkiteken kelengatendu jadi pergegeh kami. Jana si tole peturahkan ketedeun ate kami tetap guna ngalaukan katandu. Maka ibas werendo Tuhan, ngo kami banci jumpa ras teman kami sisa dekini teken ibas rumah pertoton si badienda. Amin agia harus kami ngikuti protokol kesehatan, tapi lah endang ngulangi ibas mencidahkan ketedenate kami nandangi kam. Maka lit deba kami pulungi rumah, lit kami semegikan katandu di rumah pertoton enda. Kam si mas-masu sakatandu sini i alokan kami kepentaran dua Tuhan singa jari pusuh kami skala gelah yang kami Tuhan kai surah-surandu kai singa natendu guna idalankan kami bas kegeluhan kami pas undu kami kerina anak-anakdu bagai pe kemahandu sinaken katandu ibas pak senda reh kami manbandu ibas kelar anakdu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sedalanan ras pengogenta si pemena kata dibata si manalon kenta ibas minggu indah eme ibuat ibas kitab padan sindekah ibas kitab sada Samuel bindu sada menakan ayat siwah se-10 aloh kulis kalnari sada Samuel sada menakan ayat siwah se-10 aloh kugeken katana begenda Hana ras Eli ibas sadawari kencakrina ia nggolah man i rumah Tuhan isilo keke Hana sehkel Atena cedana maka tangis ia janahna ertoto man Tuhan sangasie Imam Eli sangana kundul ibas inganna deherken pintun arpadan Hana man Tuhan nina o Tuhan si mada kuasa perdiataikan min aku suruh-suruhan duenda nehenlah kesusahanku jana ingatlah aku ola lupakan aku adi iberikan duman bangku sekala anak dilaki arpadan aku maka ku endeskan ia man bandu kidekah geluhna jana buknan digan pe la ipangkasna Hana terus ertoto man Tuhan seh ndekah jana i perdiataikan Eli biberna ertoto ia iba syukurna biberna kemuit tapi la ibahana ersora maka yakap Eli ia enggo mabuk maka nina pengadi perlangkah du si bagi kalak mabuk ena ngadikan minem-minem jenari pejore-jore lah ukur ndu lang labo aku mabuk bapa nina ngalawi aku langabu minem bapa ceda kelateiku jana aku ngortoto nungtungken krina kesusahanku man Tuhan oleh yakap du aku sekala diberu sila mehuli ertoto aku ndai nari bagenda sebab susah kalkuakam mulihlah alu damai nina Eli
Ibreken di bata Israel lah man bandu kai si ipindondu. Ngarap aku gelah rusur i ukur kendu si muhuli karena aku nina hanang aloisa kenca bagai lausia man ia janah lanai atena ceda bagendam sehna ku ogeken man banta kata di bata sini elokan kita ibas warisi sendah minggu enda igelari minggu rogate artina ertoto maka radukan sie tema terus ertoto mandi bata senina resturang sini kelengi Tuhan singgo kita banci pulung ibas rumah pertoto nenda bagai pe sila memungkinkan ngikuti ibadah di rumah ibabai kita tema ertoto enda alu gendek banci katakan ema hubungan komunikasi ras di bata entah pe ercakap-cakap ras di bata tentu adi igelari ercakap-cakap ras di bata enda lit istimewana sababna teman tak ercakap-cakap lah manusia biasa tapi teman tak ercakap-cakap dem kuasa ras keleng Athena bedana maka ibas ercakap-cakap tentu lit ije sidatkan gegeh simbaru maka dilit kuan-kuan karo ercakap-cakap laradum nina lanai payo sabab dilit bercakap-cakap berarti lit kita berdialog kita nungkun ia jawab kita mindo ia loina entabah maka lit hubungan arah pertotonen harus dibata arkitekan si gejab ibas hubungan harus dibata kita banci megegeh maka labu salah bagi nina tokoh reformator Martin Luther doa itu adalah nafas kehidupan alu bagai jelas arah ertoto salah sada ciri-ciri kegeluhan kalak situ sabab labo banci katakan skala pengikut Kristus adi labo lit hubungan ras Kristus khususnya arah ertoto kalak Kristen ningen labo ia ertoto Kristen sikugange ibas perikop enda iturikan maka Elkana lit dua kala ndeharana sihanna ras penina Hanna ndeharana sintua lalit anak ipupusna tapi penina kidua si Hanna enda lit anak ipupusna i tengah-tengah kala Israel ada skala ndehara tak pernah den si lalit anak ipupusna berarti laseh bagi si diiarapkan perbulangan mungkin kurang akap nargana adi ndeharana laban si mupus kemungkinan saja maka enda alasan Elkana Jabu 2 sekala ndehara di laban si mupus janah adi ia tetap rengena ateman perbulangan mindo ia gelah banci perbulangan
rejabu mulihi. Enda banci si inget kugasi Abram ras ndeharana si Sarah bandekah melalit pupusna ngusul istujui si Sarah pe gelasi Abraham rejabu mulihi. Maka impoi nama si Hagar. Enda banci sidin dibas kejadian bindu 10:6. Jadi ada turi-turi ini dalit piga si jadi perbeben si Hanna. Jana enda me dalanna maka yer toto mantukan. Alasan pertama perban lalit anak ipupusna. Anak yang gak penting kel di tengah-tengah bangsa Israel. Sebab lit dua kemungkinan si mungkin jadi bas keluarga adi lalit anak. Pertama lebih lalit pengarapenna nandangi kegeluhan kenca kematen. Artinya putus generasi. Lah terjengjengan. Ading go mate lanai iberitakan keleng ati Tuhan man kesusurna. Lanai itu maka dengar kuasa tapi keleng ati Tuhan janah lanai banci muji Tuhan. Sebab nina Tuhan lanai nginget kalau sinusur kubas lubang kubur. Adi sioge ibas Mazmur 80. Jadi adilit anak-anak maka geluhna banci dengai teruskan sekusinursurna. Alasan si peduakan kalau Israel termasuk bangsa si pengarapenna kubas masa depan, kubas masa sirah. Enda jelas teridah ibas padan tapi janji di bata megati enda katakan janji rangkap 3. Ema si pemena ini bas kejadian 10:2 man si Abram kam pagi jadi sada bangsa simbelin. Si pengarapan si peduakan eme wari Tuhan. Petelukan eme wari nimai kerehen Mesias. Dage di kala engko mate langasih padan Tuhan labu ya kecewa. Sabab ugapa pe sinur suruna ikut dengang enda pagi ngalaukan padan di batai. Jadi enda me si pemena lebih si jadi perbeben si Hanna perban lalit anak ibu pusna. Lah terjengjengan si peduakan. Si penina kidua si Hanna rusur nakiti ukuruna ras naling iya. Rusur nakiti ukuruna ras naling iya. Berarti lah sekali ngenca tapi bertahun-tahun makana enda jadi sada baban simberat mansihanna tahun enda pe bagai tahun sireh napi bagai tiap kali kusilo ngikuti perayaan gereja ise tahan rusur isakiti pusuhna rusur isaling-saling bagaimana sini ialami si Hanna si petelukan perbulangan si Elkana lah bersikap adil manbana enda teridah ibas pembagian daging pangan tupung ikuti acara keagamaan di rumah pertoton isilo Nina Hanna engkai maka kam tangis engkai maka lakam gitman engkai maka bagai rusurna kam rendelai ate ma ergan ia kapndu aku asa 10 anak dilaki aidandu endamia adi cakap entabeh man beginkan. Tapi bas pembagian daging dai sada man si Hanna, sada si man si penina, anak nape bagai krina.
aturun namindai manbana 2 kali lipat. Jadi jenda tridah perbulangan nasil kana lah bersikap adil nandangi si Hanna. Enda me sirbahan Hanna ceda kalatena tangis dengan ertoto man Tuhan. Sini isingitkan dai ibas ayat 10 sada. O Tuhan siumada kuasa, perdiatekan min aku suruh-suruh duenda, nehelah kesusahanku, jangan ingatlah aku, olah lupakan aku. Adi berikan du man bangku sekala anak dilaki, repadan aku maka kundeskan ia man bandu kidikah geluhna, jana bukna digan pe la ipangkasna. Jadi bas ia retotoe labu ia mindo anak dilaki guna dirina, tapi guna pepuaskan pusuhna, ras guna kepentingan keluargana saja. Tapi jaya repadan maka anak adi ikabulkan Tuhan, i andas kena man Tuhan serkah umurna. Jadi lit ijenda janji. Adi anak mindai iberikan Tuhan, jadi pepuaskan pusuhna. Mungkin lalai dalana ia saling-saling isakiti pusuhna oleh keduana. La terjengje. Tapi indes kena anak enda man Tuhan. Adi bahasa Indonesia dikatakan sebagai Nazir Allah. Maka dikhususkan ia guna indeskan man Tuhan. Lit syaratna bagi sini katakan ibas bilangan 6. Maka ia labanci minum minuman keras, ras sedekah umurna bukna labanci ipangkas. Bagendamnya. Jadi kanar toto perban ceda kelatena, maka ceda tena perban lali ane pupusna, terlebih-lebih kedua si penina rusurna ketipusuhna, rusur naling-naling iya. Kira-kira nina diberusi lah sangap, bagaimana kira-kira iba cakap karona, diberusi lah sangap, diberusi sial, diberusi lah maharga, ngenan ate perbulangan kuah man bangku asangkan man bana. Mungkin ada belas-belaskan si penina karusur bagi kusik-kusik kuda, tempat-tempat terbegi, tempat-tempat langning megang kabanna, saling-saling ia lah sekali ngenca, tapi tahun-tahun sangat menyakitkan. Bagaimana bantal senina resturang sini kelengi Tuhan terus ertoto mandibata si jadi tema. Pertotone ditujukan man Tuhan. Sebab Tuhan ngenca siru kur bujur. Keluarga sekala pe labanci jadi ingan ngadu. Lalit ingan curhat. Perbulangan pela teman. Kiduana si penina gositah. Anak-anak Elkana ras penina, ya pasti labu banci kompak. Megatilit perbeben laku Tuhan ingan tangadu, tapi menteman. Kugangen da kira-kira adi situriken, adi curhat kita, kai isi pusukta ras perbebenta nandangi teman. Ngome kira-kira banci si pastikan menghuli ukur teman entah lang, entah menghuli dia pengalau-ngalau natah jawab sa, tapi mungkin pusuh nala bagi. Makana siakap megati nganta curhate teman ta kompak, banci kakin kompak, banci siakap membela kita, ibela nakang kita, tapi lebih asangkan si banci lit kemungkinan i komporina, i panas-panasina. Hadi
langkin pe adi sianuah dai lakin tak hendupe kelek kena sangken sikata kedua ni na engo ngkompori gelar panas panasina aina ma dicuruhan nandangi teman makana megati adilit probeben geluh labo dat ije serpang luah labo dat ije kesimpulan sitik de persoalan ngoroh buaina si payahna kan lit kadebat suruhat kubas HP na kata-kata silam 16 kenape belas kena ije gelah kerina dungnang kerina kalak metah hanna tutuhu itandaina man ise yang adu man Tuhan jana tu ia adi yang ngadu-ngadu curuhat ia man Tuhan maka kuasa harus keleng ate Tuhan silar sibar banci ia lo kena sebab tu kia makana lali kai pesi matahat ibas di bata maka lit kang teolog ngatakan sa tokoh reformator kang ngatakan sa apabila Anda berdoa begitu Anda selesai berdoa 50% persoalan Anda sudah ditanggulangi endam nina adi sida pendijen andai kensa dunger toto si hanai dandai goya jore ukuruna mania sebab ndai ikut peres keluarga kerina ikutina saja tapi ala ikut man sabi jepeng udah nak kiti ukuruna kiti ukuruna pembagian daging la adil endam ya sida manisnya kita curhat tetuman di bata peduakan pertoton hana iradukan ras janji entah pepadan adi ibrei kendu man bangku skala anak dilaki repadan aku maka kundesken man bandu sedekah geluhna. Jadi bicara berat kelpe perbeben na situ huna, maka na ibas berat perbeben na ikingit nakang ijay kepentingan Tuhan. Maka na pertoton kan na inda labo ya pertoton egois. Sebab megati kepentingan tang sesingat. Kasih pino kita karena kesehatan. Gel-gel salom mejojuah gunduarin hendu laneka salam ras mejojohin si perlebekal salam sehat ya sebab biar kena jelma kena covid salam sehat gua maka ada rezeki sukses usaha sukses perdalan persekolahan anak-anak rasidiban penungkunan gundarman bahanta adik kita sehat kai janji taman di bata adik kita ada rezeki kai janji tanah dengan di bata karena li janji iman tridah makana totona ikabulkan Tuhan hubungan naras Tuhan tetap ijagana curhat ngadu mindo tedah atena ku Tuhan ngenca inganna ku Tuhan ngenca sebab ikijab naik misi penting nakal hubungan nana dengan Tuhan si lucuna belakangan ini lit eba nungkun man bangku nina bagain ndigan ngai ibu ka gereja atau pandita nina kai maka bagai nindu ningkun nungkun muliki nina ngotet dekal ATP jumpar teman nina labo tina tedeh man Tuhan tedeh man teman dekamlah jumpa adi tedeh hati man Tuhan lagi di rumah pertoton ngebanci ibadah rumah IP banci jadi anda mau guna jadi renungan ta
Tuhan ngomreken pasu-pasu naman banta. Magati kencang kita sampati lanai si ingat sinampati kita. Maka kurang siakap lusur. Karena kesehatan ta, rezeki ta, rasi deban na kerinan. Si petulukan. Artoto emo hubungan ta ras Tuhan. Hubungan ta secara pribadi. Maka lalit ituri keni jenda. Bicara dia dulu bagai beratna perbebenna. Labo pernah isuruh sihanna perbulanganna guna noto kenia. Adi bas kegeluntan si genduari kita megati labo si inget ertoto. Maka na mungkin pe kita itotoken perbalit perjumpaan PA perpelung jabu-jabu rasidebanna. Jadi maka itotoken. Ai pilabu yang notoken bana. Gelah teman notoken iya. Memang adi ngo bagi katakan atas dai adilit ijai janji iman. Tentu kita harus nepatisa. Jadi tentu di arah kita toto lakabo enda terlepas karena toto saja. Tapi harus lit ijai tekat, lit ijai surah-suranta, lit ijai janjinta. Memang agak aneh, tapi pernah hendak jadi satu pengalaman. Entah nembah dia tena aku, ya banci saja. Lit dia pernah mindonina sanga ngapuli, sanga perpelung jauh jabi rumahna. Ya kai mentotonkan mantun rumah nih. Totokan gelah kami rajin ku gereja. Bagaimana? Aku mbaba pertoton kusung kunia. Adi ngo kari totokan lit kari surah-surandu rajin ku gereja. Kai nina jawabna entah ndigan dongo sempat nina. Entah ndigan dongo sempat nina. Berarti lalit janjina. Ereh nih ku begenda. Adi labu lit janji hindu sia-sia kam itotokan. Maka nalabo perlu itotokan kam rajin ku gereja. Sebab kam sendiri labo merhat ku gereja ningku. Bagem akhirnya. Jadi hanandai hubungan pribadi naras Tuhan. Ia toto karena dirina. Lai suruhna pandita, lai suruhna pertua diakan, lai suruhna kalau sideban. Tapi ia sendiri ertoto karena dirina nandangi Tuhan. Hubungan pribadi-pribadi. Maka endam ia perlu si jaga. Lalit kita si boncengan ku surga. Masing-masing pribadi kita nak tempat-tempat nandangi Tuhan. Pempatkan. Ibas kita toto balikap ras hubungan skala anak ras bapa. Bapai tentu keleng atena nandangi anakna. Jana sebaliknya anak-anak pe keleng atena bapana. Bagendam dai ibas ogen si pemena. Kita kerina jadi anak-anak di bata jana bapanta eme Tuhan. Maka ibas ogen tandai. Engkelengi di bata artina patuh man perintah-perintahna. Endamia adi anak-anak di bata patuh nandangi perintah-perintah di bata. Kagin perintah di bata. Adi sikaitkan ras artotondai nina Roma 12 ayat 12. Meriahlah atendu ibas kamar pengarapan. Megenggenglah ibas kini serandu. Jana artotolah kaman di bata. La ngadi-ngadi. Engkai makana kita artoto la ngadi-ngadi. Perbana di artoto la terjengmi indongenca. Tapi pe
maka kita toto ngatakan bujur. Pagi-pagi pemuda Tuhan kita litbas sehat kita ngatakan bujur. Ibas sertoto banci pemuliakan Tuhan, banci nakan puji-pujiin, banci mindo pengalami dosa, banci mindo pengapul, banci mindo perguguh. Jadi ibas kerina dampar, gelar napiner cakap-cakap, berdialog ras Tuhan. Labo layat Tuhan, tapi uga sikapta, ibas ras pengendesenta man Tuhan. Jadi man bantah seni naras turang sini kelengi Tuhan. Minggu enda minggu rogate artinar totolah. Ninanda ibas invokasio peseh lah doa sapaat. Artinya di sapaat nginget krina temanta. Isi temanta labu silit perbeben na saja lang. Si malas beribadah talik dia perbebenna. Di samping kita ngelaporkan keadaan tersitep wari, Tuhan berkuasa nadangi kalak sirtoto. Tridah gege Tuhan man kalak singgit mindo man bana arah pertotonna. Jadi sir kuasai Tuhan labo doa. Sebab ningen megati lit kuasa doa, kuasa doa. Doa sama sekali tidak berkuasa. Yang berkuasa itu adalah Tuhan. Tapi Tuhan berkuasa bagi orang yang berdoa. Amin arah doa maka kita banci megegeh. Bagendam kata di bata ibas wari sendah. Gelah si pesemal-semal hubungan taras Tuhan. Alu bagai jelasna penandai tak karena Tuhan. Tuhan pe itandaina kita. Tapi di japa pagi kita perlu makana si ingat Tuhan. Jika kita pagi toto di batai pe pagi sengget. Wah, siapa gerangan anda nina? Sebab jakam gelgel nari nina. Dan dua jadi penungkunan dengai. Ya, jadi bagendam tentu adi urusur kita berdialog, bercakap-cakap. Tentu ije si tandai kita, sindat tandai teman. Adi kita cakap-cakap res Tuhan. Krina perbabentar sekarang nateta. Iberikan di bata surpang luah. Ije kita toto tentu langape enda sidalani ngoleben menahang ibas pesuta. Sebab ije pe Tuhan mulai erdahin ibas kita. Amin. Ras kita tertoto. Isakan kami bujuruman bandu Tuhan. Kelengatendu sing memberikan kesempatan ban kami. Ija kami ngo banci nekeken katandu. Guna ngajuk kami. Ibas kami geluh, ibas doni si melalit enda. Sidem alu berbagai-bagai perbeben geluh. Gelah ije lah kami lupa. Makana kami ngencai ingan kami ngadu arah pertoton kami. Ajari kami rototo Tuhan. Gelah itu kami peu Tuhan tetap simuhuli jadi si kerajaan kami. Sini sikap kenduman kalak singgit ngendes man bandu. Reh kami man bandu ibas kelar anaknu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari ras-ras kita ngakukan kini tekenta. Radukan krina kalak Kristen ibas krina paksa ras ingan Indonesia. Maka ninta dagi ras-ras. Aku teman di bata Bapa silar sibar kuasana sinepa langit rastun. Aku teman Yesus Kristus anak nasi tunggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur singuda-nguda nari. Siso keleyaman tergelar si Maria. Singananami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang. Mate jenari kuburkan. Nusur kudoni kematian. Peteluarikan go keke basi matenari.
nakiku surga, perkelun arah kemuhan di bata, Bapa silar sibar kuasana. Jenaruh mia pagi, ngeranakan singgeluh rasinggo mati. Aku te man kesah sibadia, janalit sada gereja sibadia, persadaan kalak sibadia, pengalami dosa, kini keken gula, kegeluhan sir selalam. Amin. Turang rasenina, sepak sana si endesken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas man banta, ibas kita ngendesken persembahan pengatakan bujur tanina. Kala sirnalem man Tuhan, balik kap ras deleng Sion, teguhna lamu gurugur dengan la terpiser rasa lalap. Bali ras deleng-deleng sekelewet Jerusalem. Bagaipe pengkeleweti Tuhan bangsana, genduari nari, seh rasa lalap. Tupung sindesken persembahan ta, ras kita rende nomor 368 menaken ayat sada. Mari kita toto karena persembahan ta seh kita kubas doa safat. Tuhan di bata Bapa kami ibas Yesus Kristus. Kami ngatakan bujur man bandu Tuhan. Pemerendu si simpar si jadi pergegeh man kami ibas kami mentasi wari-wari kegeluhan kami. Tetap meriah ukur kami ibas kami ngalaukan dengan makai kencang. Janatu kami peu Tuhan tetap dengan iberi kenduman kami. Meriah ukur kami Tuhan. Maka sada bagiin go ipeserap kami. Jenari pepulung kami. Jadi persembahan kami. Alokan kamlah Tuhan persembahan kami ini jadi sada persembahan simrim ia daripada pendu. Jenari Tuhan kampe masu-masusa berikan kepentaran man kami Tuhan. Nandangi simboi dengan tading ibas kami pe. Gelakrina jadi tama kesangapan man kami dengan tama pujin man gelarandu sibadia. Bagaipe kami ngatakan bujur man bandu Tuhan. Ibas minggu si peduakan ibas bulan 5 enda, bulan Mei enda. Sueras singgu yukuri ras ini cakapkan kami di tengah-tengah runggundu. Maka ibenai kami Tuhan ibadah i gereja alu tatap muka. Amin lagi ya, kami harus mengikuti protokol kesehatan. Ras deba kami mengikuti secara online arah di rumah. Tapi amin bagi giu Tuhan. Subuh kami rumah pertoton. Bagai pe rumah. Tetap kami mindo. Gelah i persada kendu kami itruh kelengat indu Tuhan.
makana ibas pandemi Covid si paksana genduari khususnya di kota Medan meningkat bagi biasana. Kam si masu-masusa kerina sini lakukan satgas Covid pemerintah dinas kesehatan. Jana si perluna kelutuhan gelalit kesadaran jelma sinterem ngergai kesehatan silit ibas kulana. Alulang ikuti pusuh pratenna ipejajangna pusuhna ras ndarami kepuasanna terlebih ibas bulan posedo Tuhan. Ijai kuncina ibas kami kesetiaan mengikuti kasih wizaruk pemerintah. Maka pandemi Covid ena banci iputus rantaina lanainya bertambah-tambah kubas wari-wari sirhenda. Dageu Tuhan perpelungan lupenggo piga-piga kena. Bagai tapi labo enda terlepas ibas toto kami Tuhan. Malam kangi ya ibahandu. Maka guna seterusnya pe kerina ngon perpelungan du kelengindu Tuhan subuh ibas rungun gereja pandita pertua diaken pengurus lembaga-lembaga pengurus perpelungan jabu-jabu gelabanci kami tetap Tuhan resadari ibas mendalankan pelayanan di tengah-tengah perpelungan du si sentudu rasura-surahan du bagai ibas kegiatan-kegiatan singgo lakukan kami rikut ras persembahan-persembahan singgo ipopulong pasu-pasundu kerina Tuhan gelahenda banci kerina tetap ipakai guna pegegihi dahin-dahin di tengah-tengah kerajaan du piga kala senina turang kami sini gejap no Tuhan kam erdahin ibas meriah hukur entah pa ibas cedaate la terlepas kelengatendu masu kegeluhanna tetap igejap nama kana kam inganna cicio inganna cilinggem dege di tengah-tengah jabu di tengah-tengah kegeluhan anak kami Sri Kirana Pelawi singgo i pasu-pasu di negeri Belanda bagai tentu orang tua menade meri berutarigan si remeriah hukur kita-kitakan pemas-masun anak enda in negeri Belanda go erdalan alumuhuli bagai pe di tengah-tengah keluarga nandi Elias Megana ibas kelausan Bapak Elias Megana acara adat liturgi ngordalan kerina alu muhuli di tengah-tengah jabu kekelengan kami dia akan nandi apuk berubukit amin lagi ita kami Tuhan isu ibas Pak Senda ia lit nge ibas keadaan sakit tapi amin bagai gejap no Tuhan maka kam tetap jadi pelindungna kam dengan Tuhan tetap si mereka gegeh pengarapan ras bagai guna kesehatan si lebih baik man bana pe kuas war-war sirhenda gelabanci idalan karena kerina Tuhan dahinna alumuhuli rencana dahin si bakal lakukan kami ibas kebatin peringatan Tuhan Yesus nangki ke surga wari Kamis ras sebagai peu Tuhan kebatin pekan doa ras kebatin pra pekan doa ngarep kami Tuhan gelah enda kerina banci idalankan kami kerina ibas jabu-jabu kami dageu Tuhan banci kami belajar beribadah sendiri alulang kurangi makna ibas mencidahkan kerembakan kami nadeng ikam gelah teduh hati kami kerina perpelungan dua Tuhan guna dalani rasendahikan dahi-dahi nenda kerina di tengah-tengah perpelungan du cenari Tuhan ibas kerina peran kegeluhan kami indeskan kami kubas tandu kam si masu-masu jabu-jabu kami pengatakan bujur Tuhan ibas senina turang kami si berulang tahun subuh secara ketubuhan bagai pe ulang tahun
ibas perjabun, ibas minggu indah. Dageu Tuhan kam dageu tetap si mereka geger res pas-pasundu. Ibas ian dalani ras ngumputi perdalan kegeluhan seterus nape. Sampati ibas dahinna berikan semangat ibas perjuangan na. Gelah ibas tetap terpuji gelar rendu. Alamindu kami ibas kerina sal dosa kami. Arkiteken kelengatendu nanangi kami. Yendeskan kami totor sembah kami manbandu Tuhan. Aludum pengharapan kami. Reh kami ibas gelar anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari sisakan perpadanan ta mandibata. Dibata kap ingan tertoto, ingan ta nurikan isi pusu ukurta. Perpadan aku, oh Tuhan, ku kama kuturikan isi pusuhku. Kama inganku pengendes ibas krina perbeben geluhku. Kalau si setia mandibata, itu dibata kap pusuhna, ibas rukur ras ndahikan si mahuli. Ateku tetap setia manbandu Tuhan, kamkap penggurunku ibas rukur rasdalani kegeluhanku. Kalau si tutus sertoto ikuhi dibata alu guguh ras kepentaran ibas ndalankan mahuli man krina jelma. Ateku tetap nurikan sura-sura pusuhku manbandu Tuhan, gelang ngasup aku jadi pasu-pasu man krina jelma. Tulah dengan tetaplah kam ertoto mandibata siap sabab si aloken kap kai si ipindo sini pindondu manbana arah pertotonta si puji Tuhan rende kita sekali nari bas kitab dendentan nomor 270 ayat sada rasi peduakan.
ras kita ertoto bagi ibas pertoton bagi sini ajar Tuhan ibas pertoton Tuhan maka ninta dagi ras o Bapa kami sini surga gelarandu ipo badiamin rehlah min kini rajandu sehlah min pratendu ibas duninda bagi ni surga berikan man kami nakan cukup bas waris sendah enda alami min salah kami bagi ni alami kami salah kalah empak kami olamin kami ibabai kam kubas percobaan tapi ulangilah kami dursil silat nari sebab kam kap simada kini rajan ras kuasa ras kemuliaan sidekan dekahna amin. Geluhkanlah geluhundu ibas pertoton dibatan dan keken pertoton du jenari alokelah pasu-pasu idur ibatan nari dibata simada perkuah ate singgo nenahkan kamku kemuliaan nasira salalap ibas Kristus menjadikan kam serta tetap megegeh dengan pagu ia ngesimada kuasa seh rasa lalap amin.